Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Our play number 3, The Oyster and the Pearl by William Sarwan is at its peak. There is very interesting episode of this play. The judge. She won't last a month. Last, remain, retain, stay. یہ کوئی ایک مہینہ بھی نہیں ٹھہرے گی. Did you notice something? First he said they had honor to have him, the teachers, the students, the villagers, but now he comes to the fact. اب وہ informal ہے because she is no more there. That's why he says she won't last a month. یہ تو بھائی ادھر ایک مہینہ بھی نہیں ٹھہرے گی. ہیری وائی ناٹ. دا جج ٹو پریٹی. ٹو نیگیٹو سینس میں یوز ہوتے ہیں. پریٹی, کیوٹ, بیوٹیفل, گریسفل. بہت ہی حد سے زیادہ خوبصورت ہے. Our school needs an old battle axe like the teachers we had when we went to school. Old battle axe, a person who establishes strong discipline. In this matter, the most experienced teacher or more experienced teacher. Old battle axe, but an important word hai. Experienced teacher, like the teachers we had when we went to school. ہمارے اسکول کو کسی بوڑھے تجربہ کار ٹیچرز کی ضرورت ہے اس جیسے جو اس وقت تھے جب ہم اسکول جاتے تھے, جیسے ہمارے ٹیچرز تھے ایکسپیرینسڈ. ویل ہیری, واٹس نیو؟ از دیئر اینی نیوز, سم تھنگ نیو, سم تھنگ ڈفرینٹ, سم تھنگ اسپیشل؟ ہیری, جسٹ دا ٹیچر آئی گیس, آئی تھنک. میرا خیال ہے بس ٹیچر ہی, اور تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. دا جج, یو نو ہیری, دا بیچ ازنٹ what it used to be. Not at all. What it used to be, what it was. Not at all. Not at any cost. ہیری, جانتے ہو اب بیچ ساحل سمندر ویسا نہیں رہا جیسا کبھی تھا. بالکل ہی نہیں. I don't mind the competition we are getting from the kids. It's not verb, W-E-R-E. We are getting from the kids, children. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, بڑی امپورٹنٹ نوٹ ہے دا جج کا اسٹارٹنگ سینٹینس. یو نو ہیری, دا بیچ ازنٹ واٹ اٹ یوز ٹو بی. ناٹ ایٹ آل. تو بڑا ایک کنٹراسٹ لے کے آیا ہے رائٹر. ایک جانب ہوپ ہے کہ جو آئسٹر ملی ہے مے بی اس میں پڑھ لو. دوسری جانب جج اوپنلی کہہ دیتا ہے ہیری, بیچ پہ آج کل کوئی ایسی کام کی چیز نہیں ہے جو کبھی یہ پھینکا کرتا تھا. I don't mind the competition we are getting from the kids. مجھے یہ کمپٹیشن برا نہیں لگتا جو بچوں میں نظر آ رہا ہے. It's just that the quality of the stuff the sea is washing up isn't good anymore. Washing up, throwing, casting, throwing away. Stuff, thing, material. بات یہ ہے کہ جو چیزیں سمندر اپنے کنارے پہ پھینک رہا ہے وہ اب کوئی مزید اچھی نہیں رہی. He goes to the door. Harry, I don't know. Clay Larrabee found an oyster this morning. مجھے نہیں پتا مگر کلے کو آج صبح آسٹر ملی ہے. دا جج, ہی ڈڈ, ملی ہے اسے. ویل, ون آسٹر ڈز ناٹ میک اے اسٹو. ہیری, میک اے اسٹو, میک گریوی. میک اے اسٹو, میک گریوی. کہتے ہیں اچھا اسے ملی تھی. خیر, ایک آئسٹر سے سالن نہیں بنتا. رائٹ, اس کا مائنڈ تو پرل کی جانب جا ہی نہیں رہا. اس کا خیال ہے کہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ اس کا کوئی
گریوی بنایا, براth, BROTH, سالن بنایا. On my way home, I'll drop in and let you see what I find. Drop in, stop by, very important. Drop in, stop by, make a short visit. کہتے میں اپنے گھر کے راستے پہ ذرا رکوں گا. and let you see, allow you see what I find. تمہیں دیکھنے دوں گا, تمہیں دکھاؤں گا میں نے کیا تلاش کیا ہے. ہیری, اوکے جج. دا جج گوز آؤٹ, چلا جاتا ہے. ہیری comes to life suddenly and becomes business like. comes to life becomes active, becomes vivacious. تو وہ زندگی اس میں لوٹ آتی ہے. suddenly, abruptly, and becomes business like a trader, businessman کی طرح. Now for the haircut. اب ہیئر کٹ کر لیتے ہیں. He removes the towel he had wrapped round the writer's head. Wrapped, folded. تو removes, takes off, OFF. تو وہ والا ٹاول اتار لیتا ہے رائٹر کے سر سے جو اس نے لپیٹا تھا. And you remember when the writer entered the shop, he was in a hurry. The judge, take your time. Take your time, آپ اپنا وقت جو ہے وہ استعمال کیجیے. یا figuratively take your time کا مطلب ہوگا you work. اوکے, آپ کام کریں. Harry, he examines the shears, clippers and combs. Shears, scissors, کینچی. clippers, hair dressing object, hair cutting کے متعلق چیزیں. and combs, کنگھیاں. تو یہ آرٹیکلز ہیں ریگارڈنگ ہیئر ڈریسنگ. وہ کینچیاں, کلپرز اور کنگھیاں اٹھاتا ہے, بلکہ ایگزامنز, انسپیکٹس, معائنہ کرتا ہے. یہ باربر کا تھوڑا سا ٹپیکل سٹائل ہوتا ہے کہ وہ سم ٹائم یا کام کرنے کے دوران تھوڑی دیر بعد اپنے انسٹرومنٹ کو, ڈیوائس کو, ٹولز کو وہ دیکھتا ہے. لیٹس سی ناؤ, دیکھتے ہیں. The writer turns and watches. A gasoline station attendant comes to the door. Gasoline station, petrol pump, filling station کا attendant, servant, worker دروازے پہ آتا ہے. The attendant to the writer. Just wanted to say your car's ready now. بس آپ کو بتانا تھا کہ آپ کی کار ریڈی ہے. The writer thanks. The attendant goes out, exits. Look, I'll tell you what. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کام کرنا ہے. How much is a haircut? کیا چارجز ہیں ہیئر کٹ کے؟ Harry, well, the regular price is $1. Usual price is $1. Regular, usual, routine. عام طور پر $1. It's too much for a haircut, down. اگرچہ ہیئر کٹ کے لیے یہ کافی ہے. So I normally take a half or a quarter. تو میں عام طور پر $0.50 یا پھر 1/4. Quarter mean 1/4, 1/4, یعنی $0.25 چارج کرتا ہوں. Look at Harry's nature. He is not materialistic. The writer, getting out of the chair. I've changed my mind. میں نے اپنا ارادہ بدل دیا. Change, altered, ALTERED, altered. I don't want a haircut after all, but here's $1 just the same. Just the same, even then. میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے, مجھے ہیئر کٹ نہیں چاہیے, مگر پھر بھی یہ $1 رکھ لیں. He hands Harry $1 and he himself removes the apron
एप्रन क्लॉथ, वो खुद ही वो हैरी को $1 थमा देता है, हैंड्स गिव्स, और खुद ही एप्रन रिमूव करने लगता है. लुक एट द नेचर ऑफ द राइटर. ही इज अ फिलैंथ्रोप, ही इज गुड बाय नेचर. वो बड़ा इंसान दोस्त है, फितरतन बहुत अच्छा है हैरी. ओके, एक और बात बता दूं द राइटर कि ही इज नॉट अ क्लोज फिस्टेड पर्सन. क्लोज फिस्टेड पर्सन कंजूस नहीं है, माइजरली नहीं है हैरी. इट वॉन्ट टेक अ मिनट, 1 मिनट भी ना लगता. जी हाँ, वो तो हम देख चुके हैं कि काफ़ी देर से हेयर कट क्या वो नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ हैरीज टॉकेटिव नेचर एंड क्लेज इंटरप्शन. द राइटर, आई नो हैरी, you don't have to pay me $1 for a hot towel. My compliments. वो कहता है कि आपको जस्ट हॉट टॉवल के लिए तो $1 पे नहीं करना चाहिए. मतलब है आपने हेयर कट तो करा ही नहीं है, तो फिर तो आपको टॉवल जो है $1 जो है वो पे नहीं करना चाहिए. My compliments, my regards, my appreciation, my admiration. आपके लिए मेरी तारीफ, आपके लिए मैं बहुत अच्छे अल्फाज रखता हूँ, बहुत आपकी तारीफ करता हूँ. The writer thanks a lot. That's okay. He goes to the door. तो जनाब राइटर साहब वापस चले जाएंगे. लेट्स सी हैरी. वेल, टेक इट इजी नाउ, रिलैक्स नाउ, डोंट बी इन अ हरी, डोंट बी पैनिक. परेशान मत होइएगा, टेक इट इजी नाउ. और यही तो हैरी की फिलॉसफी है. द राइटर थैंक्स, ही गोज टू द डोर. हैरी, वेल, टेक इट इजी नाउ, रिलैक्स, डोंट बी पैनिक. द राइटर थैंक्स. He stands a moment, thinking, then turns. Stands, stops, halts, HALTS. वैसे halt होता है रुकना. वो एक लम्हे के लिए रुकता है, सोचता है. Thinking, pondering, meditating, pondering, then turns. Do you mind if I have a look at that oyster? क्या मैं उस oyster को जरा देख सकता हूँ? Oh God! So he has just taken interest in the oyster. Harry, not at all. Means, why not? You can see. The writer goes to the shelf, cornice, rack, where Harry has placed the oyster, picks it up, looks at it thoughtfully, in rumination or carefully, सोच विचार में उसको देखता है. puts it back without comment, without remarks, without saying, बगैर कुछ कहे वापस रख देता है. But instead of leaving the shop, he looks around at the stuff in it. मगर दुकान छोड़ने की बजाय वो इधर उधर के स्टफ को, मटेरियल को देखता है. He then sits down on a wicker chair in the corner and lights a cigarette. Smoking is injurious to health, जैसे वो कमर्शियल आ जाता है. तब वो विकर चेयर पे बैठता है. केन चेयर, बेत की बनी हुई, बैम्बू, वो जो बांस की, नरम बांस की लचकदार लकड़ी होती है, उससे बनी कुर्सी पे बैठता है कॉर्नर में और सिगरेट जलाता है. अच्छा, सिगरेट यहाँ पे एक तो वो एडिक्टेड है, सेकेंडली ये कोई सिंबल ऑफ रूमिनेशन भी होता है, सिंबल ऑफ थिंकिंग, सिंबल ऑफ मेडिटेशन, तो गौर और फिक्र की अलामत भी है. द राइटर, you know, they've got a gadget in New York now
like a safety razor that anybody can give anybody else a haircut with. Gadget, device, instrument, appliance. पता है आपको न्यूयॉर्क में अब एक सेफ्टी रेजर जैसा सेफ्टी जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है, आला है, और उससे कोई भी शख्स किसी की भी हेयर कट कर सकता है. वाह, तो इट मीन्स के देयर इज नो नीड ऑफ बार्बर. हैरी, दे हैव, क्या ऐसा कुछ है? द राइटर, या देयर वाज अ फुल पेज एड, पूरे एक सफ़े का न्यूज़पेपर में पूरे एक सफ़े का एड था, इश्तिहार था, अबाउट इट इन लास्ट संडेज टाइम्स. लास्ट संडे पे जो न्यूज़पेपर था उसका एक फुल पेज जो था वो इस एड के लिए था. हैरी, इज दैट वेयर यू वर लास्ट संडे? क्या लास्ट संडे न्यूयॉर्क थे? द राइटर, या यस, या. हैरी, यू बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ड्राइविंग, आप बहुत ड्राइव करते रहते हैं. द राइटर, आई लाइक टू ड्राइव, मुझे ड्राइव करना अच्छा लगता है. आई डोंट नो दोज गैजेट्स डोंट ऑलवेज वर्क. मुझे नहीं मालूम ऐसे गैजेट्स आलात आम तौर पर अक्सर काम नहीं करते. वाकई ऐसे गैजेट्स होती हैं उनकी लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है. दे आर आस्किंग $295 फॉर इट. क्या डिमांड कर रहे हैं जी? $295, 295. You take a big family, the father could save a lot of money giving his kids a haircut. अगर आपकी बड़ी फैमिली हो तो फादर अगर ये बाय कर ले, खरीद ले, वो अपने बच्चों को हेयर कट दे सकता है. हैरी, sounds like a great idea. Sounds feels ये तो बड़ा अच्छा आइडिया लग रहा है. Look at this. Harry doesn't bother about his business. उसको ज़रा भी अपने बिजनेस की कोई परवाह नहीं है कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए तो उसका बिजनेस जो है वो वाइंड अप हो जाएगा, ठप हो जाएगा. ऐसा वो कतन जो है ना वो पर्सन नहीं है. ही इज़ नॉट वरीड अबाउट हिज मनी मैटर्स एट ऑल. The writer, question of effectiveness, question of effectiveness, question of performance. Effectiveness, performance, output. लेकिन सवाल ये है कि कटिंग उम्दा होती है या नहीं होती. If the father gives the boy a haircut, the boy is ashamed of. Well, that's not so good. अगर बाप बाल काटता है बच्चे के तो लड़के को शर्म आएगी, ये अच्छी बात नहीं है. नो, अ बॉय लाइक्स टू गेट अ प्रोफेशनल लुकिंग हेयर कट. ऑल राइट, अ बॉय, यंग बॉय, यूथ है तो यूथ इज ऑलवेज स्टाइलिश, नीड्स स्टाइल, मॉडिश लुक चाहता होता है एक यंग पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो. यहाँ बॉय की बात हो रही है कि एक बॉय जो है वो चाहता है कि उसके हेयर कट जो है कोई प्रोफेशनल बार्बर करे. द राइटर, आई थॉट I'd buy one, but I don't now. मैंने सोचा है खरीद लूँ मगर फिर पता नहीं क्यों नहीं खरीदा. हैरी, you got a big family. अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स बात हो रही है ना, इट इज़ कॉल्ड डिग्रेशन. ये लिटरेचर में क्या कहलाती है? डिग्रेशन, DIGRESSION, डिग्रेशन और डेविएशन. तो ये डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल टॉपिक होती है. अब देखें ना, एक्चुअल सिचुएशन ये थी, द राइटर हैड कम फॉर अ हेयर कट, या फिर सेकेंडरी सिचुएशन क्या थी, देयर वाज क्लेज मैटर ऑफ द ऑयस्टर एंड द पर्ल. लेकिन उन सब बातों से हट के अब एक साइड टॉपिक छिड़ गया है. कौन सा? अ सेफ्टी रेजर, अ गैजेट दैट कुड गिव एनीबॉडी अ हेयर कट. तो ये क्या है? डिग्रेशन है, डेविएशन. नॉट ट्राई टू रीच द
پوائنٹ کہ کیوں رائٹر نے یہ ڈیویشن یہ ڈگریشن یوز کی ہوگی. میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں اچھی بات ہے، ادروائز آپ کویشچن کر لیجیے گا. دا رائٹر: I mean for myself. But I don't know. There's something to be said for going to a barber shop once in a while. Once in a while اس کے لیے مطلب ہے کہ کبھی کبھار، اس کے لیے ہم ایڈیم یوز کر سکتے ہیں. once in a blue moon. once in a blue moon. off and on ایک اور ایڈیم، off and on کبھی کبھار. لیکن میں نہیں جانتا کہ کوئی اس میں کوئی مذائقہ ہے، کوئی خرابی ہے کہ کبھی کبھار انسان باربر شاپ پہ چلا جائے. نو یوز پوٹنگ دا باربرز آؤٹ آف بزنس. نو یوز، نو ایڈوانٹیج. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ انسان باربرز کا بزنس ہی ختم کر دے. لک ایٹ دس. ہی از اے گریٹ لور آف مین کائنڈ. ہیری ساؤنڈس لائک اے پریٹی گڈ آرٹیکل. ڈان آرٹیکل آئٹم ITEM. ہاں ایٹم نہ بنا دیجیے گا ATOM. ITEM آئٹم. لیکن یہ آئٹم ہے کافی اچھا. دا رائٹر: گیٹنگ اپ لیزیلی. لیزیلی، سلگشلی، ان ایکٹیولی. تو وہ کاہل انداز میں، سست انداز میں اٹھتا ہے. Do you notice something? He was in a hurry initially, but now he is in no more hurry. Well, it's been nice talking to you. آپ کے ساتھ بڑی اچھی بات چیت رہی. Talking, chat, conversation, gossip, chit chat. Was he carrying a satchel? Comes in, followed by Clay, Roxana, and Greeley. سیچل بیگ سیک SACK سیک. وازک ایک بڑا سا تھیلا اٹھائے اندر آتا ہے. فالوڈ بائی کلے رکسانا اینڈ کلے. ناؤ لک ایٹ دا سچویشن. دا رائٹر واز اباؤٹ ٹو لیو دا شاپ. ہی ریٹرنڈ. ہی لکڈ دی oyster. He sat there. He started talking about a gadget that could give anybody a haircut. That was deviation. That was digression. But now, once again he was about to leave. उसने कह दिया था, well, it's been nice talking to you. آپ سے بات چیت اچھی رہی. یہ کوشن ہے کہ وہ جانے لگا تھا. مگر in the meantime, Clay and the company has arrived along with Wozik, the watch repairer. Wozik, what's this all about, Harry? Harry, یہ ساری what is the matter? یہ کیا معاملہ ہے؟ Harry: I got an oyster. I want you to open. میرے پاس آسٹر ہے، میں چاہتا ہوں آپ ہی کھولیں. واضح. دیٹس واٹ دا کڈس ہیو بین ٹیلنگ می. یہ تو مجھے بچے بتا رہے تھے. رکسانا: ہی ڈزنٹ بلیو دیر از اے پرل ان دی آسٹر آئیدر. یہ نہیں مانتے کہ اس میں کوئی پرل ہے. واضح: آف کورس ناٹ. سرٹنلی ناٹ. شیورلی ناٹ. واٹ فولشنس. کیا حماقت ہے. Clay: there's a big pearl in it. He repeats his conviction. Belief. Was okay. Give me the oyster. I'll open it. Expert watch repairer to open an oyster. واہ جی، بڑا ایروگینٹ لگ رہا ہے، بڑا پراؤڈ، بہت ہی ہاٹی. HUGHTY ہاٹی، بہت پراؤڈ لگ رہا ہے. اچھا اسٹوڈنٹ سم ٹائم لوگ کہہ رہے تھے پراؤڈی کوئی انگلش میں ورڈ ہے ہی نہیں. پراؤڈی نہیں، پراؤڈ، صرف پراؤڈ یوز کیا کریں. تو کافی پراؤڈ لگ رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایکسپرٹ واچ ریپیئر ٹو اوپن این آسٹر.
کہ ایک ایکسپرٹ واچ ریپیئر ہی اس آئسٹر کو اوپن کرے گا. ہیری, ہاؤ مچ از اے بگ پرل ورتھ؟ لوئی, اس کا کوئی نک نیم ہوگا لوئی. تو لوئی, ایک بڑے پرل جیم کی, موتی کی کیا ورتھ, ویلیو ہوگی, کیا قیمت ہوگی؟ واز اٹ 100, 200 میں بی؟ ہیری, اے ویری بگ ون, اگر اس سے بھی بہت بڑا ہو. واز اٹ 300 میں بی؟ دا رائٹر, I've looked at that oyster and I'd like to buy it. To Clay, how much do you want for it? Clay, I don't know. Oh my God. So, the writer is now willing to buy the oyster. اور وہ کلے کو ایڈریس کر کے کہتا ہے ہاؤ مچ ڈو یو وانٹ فار اٹ, آپ کیا چارج کریں گے, آپ اس کی کیا پرائس چاہتے ہیں. کلے از انسینٹ, وہ بیچارہ اسپیچ لیس ہے, اس سے اب بات ہی نہیں ہو رہی, پرائس تو مانگنا دور کی بات ہے. وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ نو. سو دیر از کلائمیکس آف دا سچویشن اپنے عروج پہ ہے. تو ہم یہاں پہ رکیں گے اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس پلے کو وائنڈ اپ کر لیں گے. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.